इस वक्त हम जिला अनंतनाग के उस इलाके में मौजूद है जहां पे पूरा इलाका सरापा एहतजाज है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बिजबिहारा के जॉयबल इलाके में और यहाँ पे लोगों में खदशा जाहिर हो रहा है। लोगों के मुताबिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी इसी इलाके से मिली है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये सेंट्रल पोल है और यहाँ से ही डिमार्क किया गया है। मुकामी लोगों में खदशा जाहिर हो रहा है कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे डिमार्क किया गया है और लोगों के मुताबिक पूरी रिहायशी बस्ती उसकी जद में आ रही है, जबकि इनके ऑर्चर्ड जो है यानी बागात की अगर बात करें वो भी उसकी जद में आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बेशतर आबादी जो है यहाँ की वो जमीन ज़राअत से मुंसलिक ही है और वो इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वो खवातीन जो है पूरे इलाके की खवातीन इस वक्त मजबूर हो चुकी है यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि इनके मुताबिक इलाके में रोजगार के उतने वसाइल नहीं है। और अब जिस तरह से रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को यहाँ से मंजूरी मिली है, क्योंकि ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं यहाँ पे रिहायशी बस्ती है उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कई सारे रिहायशी मकानात यहाँ से हैं और यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही गरीब है, तो बड़ी मुश्किल से ये अपना गुजारा करते हैं और अब इनमें बहुत ही ज्यादा तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इनको लगता है कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को यहाँ से मंजूरी मिली है और इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि बाईपास जो है वो उसको भी यहाँ से ही मंजूरी मिली है और इनके ऑर्चर्ड्स भी उसी में जा रहे हैं और अब रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को भी यहाँ से मंजूरी मिली है। जिस तरह से मैंने आपको सेंट्रल पोल दिखाया तो ये रिहायशी बस्ती जो है वो उसकी जद में आ रही है, तो जिसके लिए इनमें सख्त नाराजगी पाई जा रही है। कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ मुकामी खातून से बात करें। तो बनी पानो नाव क्या दलील? जमीन सह गो बाईपास तल वन ओनुक आज यप रेलवे तो वन मकान तन ये मजूर कर ज्यादा गरीब दोह कर शाम खेवान आबी जमीन कम ज्यादा नीर सह न्यूक बाईपास तल सोरे होके पोल होतनस वन ओनुक वो रेलवे वन न्यूक सारी मकान वकान यूक वन अपर लकट लकट शुर मुलाजिम न कह टोटल न कहें गुरबत मकान अत मे मकान 15 लगभग 20 मकान कर घर रोजगार वसाइल कहें मुलाजमत टोटल न कहें ये मजूरी दोहस कर शाम खेवान वन आबी जमीन तो तील वील नीरान सह न्यूक सोरे बाईपास तल रेलवे प्रोजेक्ट होके त्रोक पोल होके त्रोक पोल अस ननो तमी दोहनस नी रेलवे वन यपर मुआवजु दिमहो अस मुआवजु जरूरत यहान वन तुम करो मेहरबानी अस रेलवे कह एहतराम तुम नियो मगर बे साइड कर वसर टोटल कह एहतराज नीन रेलवे बे कुन अंद अस कह एहतराज क्या आबी जमीन सह गो सालिम वन मेहरबानी कर अपील कर ज्यादा गरीब गो बाईपास तल हो क्या सह गो बाईपास तल सोरे तुम हेकि बाईपास पोल तथ वन ओन यप रेलवे अस गए मकान क्या ज्यादा गरीब येनस अस सहारा अस गो बे कुछ बसने क्या करो अस ये सोरे क्या शुक्रिया कत कर बापत तुम वनो क्या मसल ये मसल कि रेलवे बहस मे खानदार मे खाली बच्ची त्रे मे कह रोजगार मे कह हिसाब मे नुक बाग नेर मकान बह कोत ग क्या कर बच्चन हंद खतर गरस मज क्या वसाइल ना कहें ना रोजगार ना क्या बाग सल इंसाफ करो अस करो तो ये इंसाफ कि यह नीयू तुम बे साइड यम साइड न कह शुक्रिया कत कर बापत तुम वनो क्या वन तुहद मे बच्चे तिमन ना रोजान रोजगार कह ना कह ना पुरान
کہین چھک نہ زمین زراعت چھک سہ چھک سورے گژھان بوزتھا مے پہ اس پہ کریو انصاف یہ کرناو تہ یپر گژھِ ریلوے تو یہ دتک نا پول یہ کر دتک 5-8 دۄہ گٔیَس بوزتھا حظ مے چھ بچہ زٕ تمن چھُنہٕ کہین دۄہس کران موزوٗرۍ کالچن کھٮ۪وان کۭتیاہ پریشان گٔیوٕ تُہۍ حد کھۄتہٕ حد کھۄتہٕ حد بہٕ چھس دپان بہٕ چھس نتہٕ بٮ۪مار بہٕ ٲسٕس بیڈ ریسٹس ونکیٚس آیس بہٕ تُہنٛدِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ بہٕ ونہٕ یِمن پنٕنۍ یِم حال کہیٖنۍ نہ حظ چھُکھ سہرٕ مےٚ چھُ پانس باغ سُہ تہِ چھُنہٕ گژھان باغُک اوس سہلٕے مگر یِمن حظ چھُ مکان تِمن چھُنہٕ کہیٖنۍ روزان اچھا گژھان ہپٲرۍ تہِ نۄقصان تہِ یپٲرۍ تہِ چھُنہٕ گژھان چونکہ میں یہاں پہ کچھ اور خاتون سے بات کروں گی اور جانوں گی کہ کیا کہنا ہے ان کا تو ونیو کیا مسئلہ اس حظ گوٚو یپٲرۍ بائی پاس اس کوٚر نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ اعتراض کینٛہہ اس کریو تتھ پٮ۪ٹھ تہِ اسہِ دوٚپ یپٲرۍ کیٛازِ گوٚو تہٕ مگر اندیو نہٕ کینٛہہ تہٕ گوٚو اسہِ دوٚپ یہِ تہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ آرامٕے مگر وۄنۍ آو اسہِ بوٚڑ مُصیبت یِمو اوٚن مُصیبت تُلِتھ یہِ ریلوے یتھ گٔے 2 ؤری 3 ؤری یِمن اکہِ دۄہ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ دۄہ یِوان 8 دۄہ یِوان 10 دۄہ یِوان أسۍ چھِ آسان کالہٕ چھِ رنان بتہٕ صبحن چھِ ژھٕنان ترٲیِتھ صبحن چھِ رنان بتہٕ تمہِ دۄہ چھُنہٕ اسہِ کٕہٕنۍ کھٮ۪وان بتہٕ ییٚمہِ دۄہ یِم بیٚیہِ چھِ یِوان یپٲرۍ وۄنۍ کٔرتو مہربٲنی تہٕ مہربٲنی سٲنۍ یہِ کتھ واتنٲیتو برونٛٹھ اسہِ پٮ۪ٹھ کٔرتو کانٛہہ انصاف اعتراض چھُنہٕ کینٛہہ یِم کیٛازِ کڑن ریلوے سُہ تہِ چھُ آرام اسے مگر یِم کڑن بیٚیہِ گامہٕ مٔنٛزۍ یِم کڑن بیٚیہِ گامہٕ مٔنٛزۍ شکریہ اس سے کت کرنے باپت تو یہ تھی ہمارے ساتھ مقامی کچھ خواتین جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور کوشش کریں گے یہاں پہ کچھ لوگ اور موجود ہیں ان سے بھی بات کریں جی بتائیے کیا مسئلہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مسئلہ جو یہ ہے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ وی ہیو اسمبلڈ ہیئر ٹو جسٹ ہیو اے پیسفل پروٹیسٹ فار جو پیسفل پروٹیسٹ ہم نے یہاں پہ کیا کہ کس لیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ کے سامنے یہاں پہ نشان لگے گی ریلوے لائن کے دیے ہوئے اس سے پہلے آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کلیئرلی نیکڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ دیر از ون ایک اور نشان وہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ 4 وے کا یہاں سے دیا گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے چاہے ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے چاہے سینٹرل ایڈمنسٹریشن ہے تو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں مطلب آپ کو اعتراض نہیں ہے ڈیولپمنٹ میں کوئی اعتراض نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ تو ہونی ہے ڈے بائی ڈے ڈیولپمنٹ از نیسسری بٹ ڈیولپمنٹ جن کے لیے ہو رہی ہے دیر آر مطلب میکسیمم جو یہاں پہ لوگ ہیں جن کا اس میں لینڈ آ رہا ہے دیکھیے 3 چیزیں یہاں پہ اگر ہم اپنی کشمیر کی بات کریں یا پرٹیکولرلی میں اپنے اس ولیج کی بات کروں یہاں پہ 3 چیزیں ایک تو ہے ریزیڈینشیل لینڈ ہمارے پاس اور کسی کے پاس ہے ایگریکلچرل لینڈ کسی کے پاس ہارٹیکلچرل لینڈ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ریزیڈینشیل لینڈ بھی ہے ایگریکلچرل لینڈ بھی اور ہارٹیکلچرل لینڈ بھی ہے اور اس میں ایسے بھی فیملیز آتی ہے کہ جن کا پہلے تو جب یہ جہاں سے ریلوے لائن پہلے اسٹارٹ ہوتی ہے تو نیچے سے کیا ہو رہا ہے پہلے ایگریکلچرل لینڈ اس کے انڈر سارا آ رہا ہے اس کے بعد جب یہ بیچ میں پہنچتے ہیں یہاں پہ ان کا جو ریزیڈینشیل لینڈ اس کے انڈر آ رہا ہے اور جب اوپر جاتی ہے تو ان کا جو ہارٹیکلچرل لینڈ وہ سارا اس میں آ رہا ہے تو ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں نا وہ کہ ایک میٹر اسکوائر ایریا ہے وہ لینڈ کا نہیں بچتا ہے تو گورنمنٹ ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے یا سینٹرل ان سے ہینڈ فل ریکویسٹ ہے ان سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس ریلوے کا آپ مطلب ان لوگوں کے حالات دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی آلٹرنیٹو اویلیبل ہے تو مہربانی کر کے آپ اس کو اسی آلٹرنیٹو کی طرف شفٹ کیجیے تاکہ لوگ جو ہے وہ سفر نہ کریں بالکل لوگ سفر نہ کرے ایک اور ہمارے ساتھ مقامی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے ایکچولی میڈم یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے ہماری جو جموں کشمیر میں یہ ایک خاص کر ہماری ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی وادی ہے اس میں جب سارا یہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے علاقے کی بات اگر کریں اگر یہ چاہے جو نیشنل ہائی وے 5 سے ایک جنہوں نے پرپوز کیا ہے پچھلے 2 سال سے جو نشانہ یہ دیکھ لیجیے آپ یہ لگا رہا ہے تو اگر یہ چاہے اس کا بھی آلٹرنیٹو ان کے پاس تھا اس کا آلٹرنیٹو یہ ہے آلریڈی 34 فٹ روڈ بنا ہے اس کی تھوڑی سی اور وائڈنگ ہو جائے وہ روڈ جو ہے دیٹ لیڈز فرام رنہال ٹو پہلگام سے وہ جاتا ہے وہاں پر اور یہ روڈ بھی یہ جو آگے سامنے روڈ والا ہے یہ بھی تو پہلگام جاتا ہے وہاں جو کیا نام ہے یہ کنل ون سے بھی اور ایک روڈ جاتا ہے اگر یہ چاہیں ان کا آلٹرنیٹو ان کے پاس ہے اسی طرح جو یہ ریلوے کا جو انہوں نے اس وقت پرپوز کیا ہے ہمارے پہ تھوپا گیا ہے یہی وہ ریلوے بھی نیشنل ہائی وے 5 سے ایک بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو اتنا ہم غریب لوگ ہیں یہاں پر ریزیڈینشیل ایریا اس میں آ رہا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا وہ ملکیت ہے یا اسٹیٹ لینڈ بالکل ملکیت ہی یہاں جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں سب ملکیت میں ہے کوئی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں جو یہ پول لگا ہے ملکیت میں لگا ہے یہ سارا ملکیت ہے کوئی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے
हम यही गुजारिश करते हैं जहां से उनको पॉसिबिलिटी होगी स्टेट लैंड की, उसकी तरफ डाइवर्ट की जाए। उनको वो खुद पता है कहाँ पर है, चाहे लेफ्ट में राइट में, उनके पास पता है, उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे पास थोपी जा रही है, नहीं हम आपके एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर लैंड ले लेंगे, यूज करेंगे, तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? इनके पास रोजगार ही नहीं है, हमारे पास रहने के घर नहीं रहेंगे। ये तो गुजारिश है हमारी आपकी वसातत से, मेहरबानी ये तो ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी जी, जैसे कि पहले ही हमने आपसे जो है कि बात की है कि इस रिगार्डिंग हमने जो वी हैव ऑलरेडी जस्ट इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दिस दैट सो फार एज दिस रेलवे लाइन इज कंसर्न वी हैव ऑलरेडी जस्ट डोनेटेड अ लैंड फॉर द नेशनल हाईवे। उसके लिए हमने ऑलरेडी ज़मीन दी है, वो चीज़ भी हमें और ये चीज़ भी हमें। तो ये चीज़ जो है कि ये जुल्म है। हम वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम हर कोई चाहता है कि जो भी इलाका जो है कि डेवलप हो जाए, अपना कंट्री डेवलप हो जाए, अपना स्टेट डेवलप हो जाए। लेकिन वो कौन सी डेवलपमेंट है जिसमें पहले जो है कि लोगों पे ही जो है कि लोगों को मारा जाएगा? क्योंकि इसमें जो है कि अगर इसमें देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी गया, हमारा हॉर्टिकल्चर लैंड भी चला गया। अब उसके बाद जो है कि अगर हम देखेंगे उसके बाद हमारे मकान भी इसमें आते हैं। आई एम द पर्सन, हम अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा मकान भी इसमें जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड भी, और जो है कि आई एम हैविंग जस्ट हॉर्टिकल्चर लैंड एंड सो फॉर एज 12 कैनाल्स ऑफ लैंड, वहां से जो है कि रेलवे लाइन जो है कि निकल जाती है। आई एम अनएम्प्लॉयड, व्हाट आई एम जस्ट सपोज्ड टू डू? I don't have just any sort of just work so that I can just perform in that regard. So I just want to forward this sort of request to the higher authority. Either it will be the LG administration or the elected government, CM Umar Abdullah and the central government. So kindly just look and alternate. Again, I will just request in that regard that I am not opposing. I'm simply telling that we are having just need of this thing. Just simply look and alternate so that you can just modify it ताकि हमें भी नुकसान ना हो जाए और जो है कि काम भी चले, रेलवे लाइन भी चले कि किसी दूसरे इलाके से, कि हमने इस चीज के लिए जो है कि ऑलरेडी जमीन दी है। जी, बस यही चाहते हैं हम कि मतलब हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि मतलब हमारे पास यही एक सोर्स है जो हॉर्टिकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, और जो हमारे मकानात हैं। क्योंकि हमने मतलब हमारे 2 पीढ़ियों ने यहाँ तक मेहनत की है, मकान, जमीन, बाकी चीज। जब ये सारा चीज हमसे चला जाए तो फिर हम जाएंगे और जाएंगे, हमारे पास है ही कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे पास यही मतलब ऑर्चर्ड लैंड है, जो मतलब जो सेब के बागात हैं, बस यही हमारा सोर्स है। अगर ये भी हमसे चला जाए तो हम जाएंगे कहाँ? मकान है, हम वो भी चला जाए, हम जाए कहाँ? लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो हॉर्टिकल्चर लैंड है, ये भी हमसे छीना जाए तो जाएंगे हम कहाँ? हम अगेंस्ट नहीं है इसके कि मतलब रेलवे नहीं बननी चाहिए या डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट हमसे सारा कुछ छीना जाए वो डेवलपमेंट हम नहीं मानते। वो कहाँ की डेवलपमेंट है? हाँ, इसका एक चीज है कि मतलब अगर दूसरा अल्टरनेटिव कहीं से देखा जाए जहां से बस्ती ना हो, जहां से कम नुकसान हो, वो अगर देखा जाए तो बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जॉयबल के लोग जिनमें सख्त नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे डिमांड किया गया बाज़ाब्ता तौर इन्हें ये खदशा जाहिर है कि रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी यहाँ से ही मिली है। मुकामी लोगों के मुताबिक हॉर्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड और इवन इनके रेजिडेंशियल मकान जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ इसी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर लैंड से ही है, और अगर इनसे ये भी छीना गया तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रहेगा। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, इंतजामिया की बात करें, तो इंतजामिया की जानिब से ऐसे प्रोजेक्ट्स का कयाम इसीलिए अमल में लाया जाता है ताकि तामीर और तरक्की की राहों को हमवार किया जाए। ये सही बात है कि मरकजी सरकार की जानिब से तामीर और तरक्की की राहों को तरजीह दी जा रही है, मगर लोगों के मुताबिक अब ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम भी रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया उसमें ना आए, उसके लिए कोई सदबाब किया जाए, कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाए ताकि
इनके घर भी न इस प्रोजेक्ट में इनके घर भी न जाए।